वफाकी बजट का हजम कितना होगा, मुआशी शरह नमू, ज़रई और सनती अहदाफ क्या होंगे, तरक्याती मनसूबों के लिए कितने फंड्स रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। वफाक के नुमाइंदे और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक। इजलास में नए माली साल के बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। शुरका कौमी तरक्याती प्लान, PSDP और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बिजली और गैस सस्ती होने का कोई इम्कान न, नई मुलाजमतें मिलेंगी। IMF का वफाकी और सूबाई बजट में तमाम तयशुदा शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम नहीं की जाएगी। नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद करना होगी। सूबाई हुकूमतों को अपने अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। सूबे प्रोग्राम के तहत तयशुदा वफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर कराना होगा। वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर सिफारती महाज संभालने को तैयार। शहबाज शरीफ अहम दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम शोबों में सरमायाकारी पर भी बातचीत होगी। ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जाएंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसाक डार, अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ़ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख ली कि हवा में उड़ गई और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। कुछ ममालिक हैं जिनकी अवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं, वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। भारत का न्यू नॉर्मल दफन, खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं, भारत का खित्ते में बालादस्ती का दावा हवा में उड़ गया। मोदी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। पूरी दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। दोस्त ममालिक ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश को सराहा। भारत में मातम जारी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने सिफारतकारी के मैदान में भारतीय बयानियां उड़ा कर रख दिया। दुनिया के सामने दहशतगर्द और इंतहा पसंद भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी पर कड़ी तनकीद, नेतन्याहू की सस्ती कॉपी और टीमो वर्जन करार दे दिया। कहा, गुजरात और कश्मीर का कसाई अब इंडस वैली का कसाई बन गया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। मुज़ाकरात से हम नहीं भाग रहे, तुम भाग रहे हो। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। अभी भी हमले का शौक है तो पूरा कर लो, हम भी तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर फ्लेमन यांग से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने पर भी जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी, भारतीय बयानिया मुस्तरद। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। MQM का वफ़द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज, कराची में यूनिवर्सिटी के नए कैंपसेस के हवाले से गुफ्तगू होगी। वफ़द में डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक, जावेद हनीफ शामिल होंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए मुशावरत का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया।
کہا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی، آرٹیکل 215 کے تحت کام جاری رکھا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے تجاویز پارلیمانی کمیٹی کو ارسال ہونی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے تقرر کے لیے آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں۔ عید قرباں میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا، بیوپاریوں کے منہ مانگے دام، خریدار پریشان۔ مظفر گڑھ میں ببلو، بادل اور شیرو کی دھوم، لاہور، پشاور اور کراچی کی مویشی منڈی میں بھی گہما گہمی۔ پاکستان ریلویز کا بڑی عید پر مسافروں کے لیے بڑا ریلیف، عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے روز کرایوں میں 20% رعایت کا اعلان۔ رعایت صرف فرنٹ بکنگ پر دستیاب ہوگی، سہولت کا اطلاق عید کی اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل وکٹر خرینن کی قیادت میں 7 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے وفد کو جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدہ صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کو بتایا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، مثبت جواب دینے کے بجائے بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کر کے پاکستان پر حملہ کیا۔ 10 مئی کو پاکستان نے اپنے دفاع میں بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت نے دہشت گردی کو باقاعدہ اپنی فورن پالیسی کا ایک اہم جز بنایا ہے، اور دہشت گردی جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر، کہ جب کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے تو یہ فورن پالیسی کا ان کا حصہ ہے، تو وہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم میں اور ٹرانس نیشنل ریگریشن میں ملوث ہیں۔ بھارتی پراکسیز کو شکست دے کر بلوچستان میں امن قائم کریں گے، خطے میں خوشحالی واپس لائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا بھارتی دہشت گردی امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا تک پہنچ چکی۔ بھارت ہمیشہ اپنی پراکسیز کے ذریعے لڑائی لڑتا ہے۔ بھارت پاکستان میں بھی دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کی امریکی صدر کے ڈیجیٹل اثاثوں کے مشیر بوہائنی سے ملاقات۔ ڈیجیٹل اثاثوں، بٹ کوائن انٹیگریشن پر تبادلہ خیال، ڈی سینٹرلائز انفراسٹرکچر پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون پر بات چیت۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان کرپٹو مائننگ اور AI ڈیٹا زونز کے لیے قومی انفراسٹرکچر کو کھول رہا ہے۔ پاکستان گلوبل ساؤتھ میں ڈیجیٹل اثاثوں کا ایک اہم مرکز بنے گا۔ امریکہ اور پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز کو فروغ دیں گے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہہ دیا۔ راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ BJP اور RSS کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ہلکا سا دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ کی ایک کال پر مودی نے سرنڈر کر دیا۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی سے متعلق قانون فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں کہا گیا شادی سے متعلق قانون قرآن و حدیث کے خلاف، قید بامشقت سزا بھی خلاف آئین ہے۔ ریاست کو اس قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے سے روکا جائے۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری، حکومت کا مسافر بسوں کے کرایوں میں اضافہ واپس لینے کا فیصلہ۔ CDA نے اربن ٹرانسپورٹ کے بڑھائے کرائے منسوخ کر دیے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی ملاقات میں بڑھایا گیا کرایہ واپس لینے کا فیصلہ ہوا۔ CDA کے مطابق مسافر اب پرانے کرایہ نامے کے مطابق سفر کر سکیں گے۔ بلو لائن، گرین لائن اور الیکٹرک بسوں پر سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ 50 روپے ہوگا۔ پنجاب حکومت DCs کو حاصل اختیارات پر کمی پر آمادہ۔ یونین کونسل سے لے کر تحصیل کونسلر تک بلدیاتی نمائندے با اختیار ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا بجٹ کے بعد نئے بلدیاتی ایکٹ 2025 کو اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ مجوزہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ضروری ترامیم پر بھی اتفاق۔
टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम उमर हयात ने टिक टॉकर को कत्ल करने की वजह बता दी। कहा सना की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर पहुंचा, मिलने से इनकार कर दिया। 2 जून को दोबारा गया तो कई घंटे इंतजार के बाद सना ने मिलने से इनकार किया। इसी बात का रंज था जिस पर कत्ल किया। पंजाब के बेशतर शहरों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। बराई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहा। ट्रंप के कटौती और अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलॉन मस्क भी अमरीकी सदर पर बरस पड़े। एक्स पर लिखा, कटौती और अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूर फेल है। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए।